detalye sa mga balitang nasyonal. Dugang binulan nga social pension alang sa mga indigent senior citizens. Gihangyo karon ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ngadto sa Department of Budget and Management. Alang sa kompletong detalye sa maong balita atong dawaton ang report ni Kamigang Mar Alawan. Balita sakto sa hapon. Gihangyo karon ni Senate ang Majority Leader Joel Villanueva, principal sponsor sa increase sa social pension of indigent senior citizens law ngadto sa Department of Budget and Management kun DBM ang dugang pundo alang sa binulan nga social pension sa mga indigent senior citizen. Kahibaluan nga sa 2024 National Expenditure Program gigahinan og 49.80 billion pesos alang sa 1,000 kada buwan nga social pension alang sa mga senior citizens. Apan sumala pa ni Villanueva nga sa tuig 2023 nagpabiling anaa sa 500 pesos kada bulan ang social pension sa mga indigent senior citizens. Bisan pa man og napasar na ang balaod nga magdublis kantidad niini ni adtong nakalabay nga tuig. Ilawom sa 2023 General Appropriations Act anaa sa 25.30 billion pesos ang gigahin nga pundo alang sa social pension sa mga indigent senior citizens. Gani, aduna usaya 25 billion pesos ilawom sa unprogrammed funds alang sa dugang nga pensyon. Mandato kini sa Republic Act number 11916 nga giisponsoran ni Villanueva niadtong 8th Congress nga dugangan ang binulan nga pensyon. Diin giamyendahan sa balaod ang Republic Act number 7432 ang unang Senior Citizens Act sa budget briefing sa Senado. Labot ni ini gibutyag usab sa DBM nga wala pa sila'y pundo nga gipagawas gikan sa unprogrammed funds para sa dugang nga pensyon. Nagpasabot lamang kini nga wala pa indigent senior citizens nga nakadawat og dugang pensyon karong tuiga. Saktong balita Kamigang Mar Alawan sa 1047 Music Best Radyo Sakto Pagadian. Sa dugang sa pagdetalye sa mga balitang nasyonal, Department of Trade and Industry kun DTI nihangyo og 200 billion pesos nga pondo aron na babuntar ang AI Research Center dinhi sa nasod sa Pilipinas. Alang sa kompletong detalye sa maong balita ay ang report ni Kamigong Richard Lumayno. Balita sakto sa hapon. Subling gisumite sa Department of Trade and Industry kun DTI ang sugyot balaod nun nga magpagahin sila og 200 milyones ka pesos nga pundo aron sa ilang mamuntar nga Artificial Intelligence kun AI Research Center sa San Pedro, Laguna. Sa deliberasyon sa Senado sa maong sugyot balaod nun sa DTI o sa mga attached agencies niini alang sa 2024 gibutyag ni DTI Undersecretary Rafaelita Aldaba nga magsilbi kining center alang sa mga data scientist, researcher o mga engineer kundi ang proyektong AI mo suporta sa mga panginahanglanon sa MSME, startup, dagkong mga kompanya o mga multinationals. Nagtanyag usab ang maong center o pagbansi-bansay o capacity building sa AI nga bag-ong mga produkto o serbisyo. Tumong ni ini nga lakang aron mahimong AI Center of Excellence ang nasod Pilipinas. Sa kasamtangan, aminado si Aldaba nga wala pa sila paigo nga espasyo aron makiter ang posibleng aktibidad sa AI research og nanginahanglan usab sila og supercomputer og salapi aron isweldo sa mga ma-hire nga mga staff. Apan sumala pa niini nga duna na sila AI roadmap og kasamtangan usab sila nga nagmugna og mga task force aron pagpanday sa usa ka framework nga magtubag sa mga butang nga dunay kalabutan sa artificial intelligence. Saktong balita ni Kamigong Richard Lumayno, DexMB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian.